This time check is brought to you by Omega Painkiller. Sa bawat aray, i-Omega Painkiller agad. In as fast as 30 seconds, dama ang bisa ni Omega Painkiller. Ang ating hashtag kasangga sa bawat aray. Welcome to our reunion! Oy, Day, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong. Tungod na sa Super Fiber. Unsa? Super Fiber. Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. That portion was brought to you by Centrum Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan. Take Centrum Advance every day. Life Extension Vitamin D3. I'm Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Siguradong epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. This newscast is brought to you by Alaxan. Sa maliit o malaking aray, Alaxan FR agad. Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17 in 1. So akong gitry. Dinitilo siya sa tiyan, dili siya acidic. Iganahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay mo ni siya makakagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong pilion, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat. May buhay sa makabuhay!